নমস্কার, আপনারা দেখছেন বঙ্গবার্তা, সবার কাছে সবার কথা। কাহালগাঁও থেকে নিউ ফারাক্কা পর্যন্ত এনটিপিসির দায়িত্বে থাকা নিজস্ব লাইনে দুটি মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, যেটি লামটিয়া এমজিআর নামে পরিচিত। তবে এর সঙ্গে ভারতীয় রেলের কোনো সম্পর্ক নেই বলে পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। ভোর 3টে নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। এখনো পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর নেই। एनटीपीसी के जो रेलवे ट्रैक है जो कनेक्ट कर रहा है कहलगांव और फरक्का थर्मल पावर प्लांट को, इसको नॉर्मली लालमाटिया एमजीआर लाइन कहते हैं। वहां पे साइपन जोन में दो मालगाड़ी एक भरे हुए थे कोल लोडेड एंड अनदर वाज एम्प्टी के टकराई। ये पुष्टि किया जाता है जे इसके साथ रेलवे का कोई संबंध नहीं है। दिस इज ए टोटली प्राइवेट ओन रेलवे, run, operated, maintained, and staffing of all the things are done by NTPC. Railway, Indian Railway or Eastern Railway in no way related to this incident or this stretch of line. Bureau Report.